स्पीकर सर, आन्सर तरी इवरी काय मेळोंक ना. आतां म्हाका मेळटलो काय ना तें आमकां खबर ना, पण हांव विचारता. आतां स्पेसिफिकली हांगा अशें उत्तर आमकां अशें मेळलें की नो शॉर्टफॉल इन हेल्थ केअर सेक्टर. आतां हो जो उत्तर डिपार्टमेंट दिता, आमी एवरी टायम पळयता की आमच्या म्हाज्या मतदारसंघात जीएमसी येता. आतां जीएमसीची कॅज्युलिटी फूल आसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आयसीयू बेड ना, कमी आसा. एवरी टायम आयसीयू ना म्हणून भायर रावचें पडटा. व्हेंटिलेटर ना सारके. तुम्ही पळयता की जेन्ना ल्हान भुरगे जाले, जल्माक येयले, नाल्यार तांकां जो व्हेंटिलेटर सिस्टम आसपाक जाय तो आसना, ताका लागून तांकां प्रायवेटान रेफर करता. दुसरें, जेन्ना ऑपरेशन्स पळयता, स म्हयने ऑपरेशनाक डिले आसा. 6 म्हयने. उत्तर हे मिनिस्टराचें आसा की हेल्थ केअर सेक्टरान कांयच म्हटल्यार कांयच ना म्हणटा. म्हणजे सगळें बरें चल्लां. आतां स्पीकर सर, आमी पळयता खूब जाणांक बेडां मेळना, सायडीक बसयता, जमनीर न्हिदयता, हेंय चालू आसा. प्रश्न इतले स्पीकर सर ना, एमआरआय स्कॅन करपाक जाय, सीटी स्कॅन करपाक जाय, तांकां डिले जाता, तांकां टायमींग जाता, फुडें दुखलिता, डायलिसीस पेशंटांक डिले जाता. आतां हें सगळें जालें. एक हो मिनिस्टर सांगता की तरी पूण म्हणटा की सगळे सिस्टम सारको आसा आमचो, शॉर्टफॉल कांयच ना म्हणटा. आतां एक आमचो म्हाजो सारको पॉयंटेड क्वेश्चन की इतले सगळे जे करता ते कित्याक लागून करता? लोकांची सेवा करपाक. जो पब्लीक सेक्टर जो आसा आमचो, पब्लीक हेल्थ केअर आसा, हितून लोकांक सर्वीस मेळपाक लागून करता. तेन्ना लोकांक हें ना म्हणून आतां सावथाचे जेन्ना हें पळयताले आमी, हो वाडत आसा. 2021 3717 जालो सावथाच्या जीएमसीन आता. 2022 3885 जालो. 2023 4442 जालो. 2024 4739 जालो. 2025 4582 जालो. म्हणल्यार एवरी इयर हेजो इन्क्लायन जाता, वाडत आसा. आतां म्हाका स्पेसिफीक मिनिस्टराक विचारपाचें आसा की इतले जेन्ना शॉर्टफॉल आसा, तुमचो उत्तर एक आसा की आमचे कांयच हेल्थ केअर सेक्टरान शॉर्टफॉल ना. तुम्ही मानून घेवपाक जाय आमचो शॉर्टफॉल आसा आनी तो शॉर्टफॉलाक लागून आमी काम करतले, पण ते कांयच दिसून येना. सो म्हाका विचारपाचें आसा की आयज हे प्रायव्हेट सेक्टरान धाडटा, आयज कितलेशान प्रायव्हेट पयशे ना, आयज लोकांक त्रास जाता. लोक आयज तकली उडयल्ली आसा. कोणाक 15,000 सॅलरी आसता, तरी पूण ताका प्रायव्हेटान 3-3 लाख भरचे पडटा, 5 लाख भरचे पडटा, 10 लाख भरचे पडटा. कोणा कडेन मिनिस्टरा कडेन बाकीच्या कडेन पयशे आसत पयशे, पण ह्या बाबडे गरीब लोकांचे मातशे तरी चिता. सो म्हाका विचारपाचें आसा मिनिस्टराक की हो जो शॉर्टफॉल तुमच्या आतां ह्या एलिक्यूनूय येता, इतले रेफरल हांगा येयल्ले आसा, सो इतलो शॉर्टफॉल आमकां दिसता, आख्खे गोंयची जनता पळयता की शॉर्टफॉल आसा. सो मिनिस्टरान सांगचें की हो शॉर्टफॉल केन्ना पर्यंत ते क्लियर करतले, आनी हे सगळे फॅसिलिटीज एसएसबीन जावं साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, आजुले आसा, जीएमसी आसा, हांगा फॅसिलिटीज केन्ना पर्यंत मेळटल्यो. आणि एक जो युनिट आसा तो केन्ना स्टार्ट करतलो. ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला, जेन्ना ऑनरेबल मेंबर म्हाजे कडेन आयलो, जेन्ना डॉक्टर बांदेकर डीन आशिल्लो, तिजे मांडूर फॅसिलिटी बी इम्प्रूव करपाची आशिल्ली, आनी ताका सांगलें एमएलए बरोबर घेवन ते फंक्शन आसूं काय कितें एम्ब्युलन्स आसूं, प्रत्येक गोष्ट आयज ताका कॉन्फिडन्सान घेवन कर म्हणून हांवें सांगलें. हांव उलयतां 4 वर्सां जाली लेबर रूम जो स्टार्ट करपाक अजून सांगना प्रॉब्लेम ना. 12:30 जातलो विषय. मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, आय हॅव नेवर सेड एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम दॅट एव्हरीथिंग इज 100% परफेक्ट. देर आर सर्टन थिंग्स दॅट हॅव टू बी कोप्ड अप विथ. आता तुम्ही जे सांगले की काही लोक असा परिस्थिती, आयज जेन्ना आयसीयू बेड गोवा मेडिकल कॉलेज आयज मुख्यमंत्र्यांनी सँक्शन करून जीएसआयडीसींतल्यान आमी ते इनॉग्रेट आता म्हाका दिसता ह्याच दिसान केल्यार बरें. आता मकर संक्रांत बी चालू जाल्ली, बरो दीस करता आमी बेगीन. गोड गोड बोलून हे उल्लेख केलो की जो मंडूर हेल्थ सेंटर, आमी एकूच डिमांड, एक आमचो सिंपल आसलो लेबर रूम जो आसा तो ऑपरेशनल करता. लोड मातसो शिफ्ट जातलो. 4 वर्सां जाली अजून जायना. सो आमकां सांगता की मंडूर हेल्थ सेंटराचे मातशें विचारचें लेबर रूम केन्ना जातलो, हो तरी विचारचें. तितले तरी इल्लेशें काम जाता. ना तुम्ही विचारले 2 प्रश्न विचारले, 2 प्रश्नाचं उत्तर दिता. तुम्ही विचारले की एनआयसीयू प्रॉब्लेम जाता, एनआयसीयू प्रॉब्लेम जाता म्हणून आम्ही एनआयसीयू नवो जीएसआयडीसींतल्यान आता कमिशन आता करपाचें आसा, कारण ते बेड्स जे फूल जाता ते भुरग्याक आमी हालूंक शकना. केन्ना केन्ना तो भुरगो जो एडमीट जंय जाता. अरे 1 मिनिट साहेब, हांव उलोवन तरी दी. तुजो विषय 2 मिनटान जावचो ना ते. मेन म्हणजे कितें आहा की हे बेडां आयज 30 बेड
आजचे NICU आयज आम्ही कमिशन करता इनॉग्रेशनाचे सोडून ताबडतोब कमिशन कर म्हणून आम्ही सांगला म्हणजे ते भुरगे जे आसा डॉक्टर मागीर ते भुरगे वाचोवपाचो प्रयत्न करता म्हाका कळटा की जेन्ना ते हेल्थवेन काय मणिपालान वयता तांकां त्रास जाता ते पयशे भरपाक जायना मागीर तेजे उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेजात परत हाडपाचो आमी प्रयत्न करता बेड तयार करपाक ICUन जितके बेड असता आयज बी तुम्ही गेल्यार ते बेडा 100% फुल असतात ते वाडोवपाची परिस्थिती आहे इवन गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं काय SSBन आयज तुम्ही पळयला तुम्ही स्वतः वयता गोवा मेडिकल कॉलेजान SSBन आयज नव्या प्रकारचे अँड लेटेस्ट आम्ही हाडलेले आता कोणी सांगले रोबोटिक हाडूंक ना रोबोटिकूच आयज न्यूरो सर्जरी बी सगळे रोबोटिकच्या माध्यमांतल्यान चलता तुम्ही जे सांगल्या हांवें म्हणूंक ना हांवें म्हणूंक ना म्हाका फक्त जाय की केन्ना पर्यंत जातलें I'll sit down. Main is that every aspect is being looked at. Honorable Speaker, you represent the North Goa and MAPSA. You know the difficulties that we have there and the things that have to be done. To get the doctors, to get intervention, it's easy to make a speech, but I have to make them available. And after making them available, they come from private sector, but their expectation also in terms of salaries is much higher than the existing doctor that is on a regular basis. So there is an imbalance. And order because of that imbalance, they don't stay for a long period. And it is important for us to allow, if the House is in agreement, to open up the system so that doctors from peripheral areas and peripheral states, we should be able to recruit them in the state of Goa on contract basis. I have no problem. We need doctors. We are running short of doctors. Nurses are there. Every other aspect can be taken care of by the state of Goa. Where specialist doctors are concerned, we need to get them. We have got now Amit Maideo. Honorable CM is helping me do the Speaker sir. Ram Achwa. Speaker sir, question. Time cover होता. Time cover होता ना. एक मिनिट विरोधी पक्ष उलट केन्ना पर्यंत जातले? Speaker sir, I sit down. My time is up. I cannot answer any more questions. एक क्वेश्चन की आणि आन्सर दिला.